Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Piranto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau terbang di area yang berbeda ya. Saya baru pertama kali terbang di sini ya. Di dekat danau ya. Citraland Lake ya, kalau nggak salah ini namanya ya. Danau Citraland. Terbangin drone 6 in ya. Kamera FPV-nya pakai Hawkeye. Jadi ini kamera nggak dipakai, kosong ya. Kabelnya nggak dipasang. Untuk antena, karena antenanya hilang ya, dua-duanya pakai antena Tune 7 sama Tune 12 ya. Satu agak ke kanan, yang satunya agak ke kiri, jadi agak tujuannya supaya lebih lebar jangkauannya ya. Memperlebar jangkauan sudutnya, sudut jangkauannya ya. Jadi sudutnya sekitar segini ya. 180 derajat lah. Kira-kira 180 derajat ya. Untuk remote pakai remote Jumper T Pro ya, kita nyalakan dulu remote-nya ya. Nyalakan remote. Kita terbang satu baterai aja, jadi nggak akan lama, paling 10 menitan. Remote kita nyalakan. Welcome to OpenTX. Angle mode. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin ya, ternyata kalau misalnya Google belum nyala ya, ini VTX belum nyala tapi ini sudah dinyalakan, sudah posisi record, itu filenya kemungkinan besar ada beberapa yang rusak, loncat. Jadi dia nggak nge-record ya, nggak nge-record. Jadi begitu VTX hilang ya, sinyalnya nol, ini recordnya juga berhenti. Tapi begitu nyala lagi, recordnya nggak nyala otomatis ya, tetap berhenti. Jadi filenya rusak, filenya besar tapi isinya kosong ya. Setelah remote nyala ya, drone kita nyalakan ya. Segera landing, tegangan baterai sudah di bawah 14 volt. Signaling low. Kemudian cek Google ya. Ini terlalu terang ya, terlalu terang tanpa pakai ND filter ya. Kita pakai ND filter aja karena tadi ND filter, atau bisa juga kita kecilin ya pakai WiFi. Jadi WiFi nya kita nyalakan. Ini record kita matikan dulu ya, kemudian WiFi kita nyalakan. Sudah connect ya, terus kita buka aplikasinya. Maaf ya, ini nggak saya share karena baterai handphonenya tinggal sedikit. Oke, kita setting yes. Udah 5K, pakai 4:3 aja ya, 30 fps 4:3. Kemudian shutter speednya 1/1480, coba lihat. Kemudian ISO nya 100. ISO udah 100 ya, ini tambahin lagi 960. Tapi rawan jelo ya kalau terlalu terang. 1200 ya, mungkin pas ya. Oke, WiFi nya kita matikan. Dan record.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita terbang ke arah sana dulu ya. Bismillah, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Acro mode. Tegangan baterai 16.60 volt. Kita terbang dekat-dekat dulu ya. Saya nggak tahu di sini ada interferensi apa enggak. Baterai 16.50 volt. Tegangan baterai 15.80 volt. Tentu juga lumayan. 16.00 volt. Tegangan baterai 15.89 volt. 50 meters. Tegangan baterai 15.80 volt. 9 minutes. Tegangan baterai 15.69 volt. Tegangan baterai 15.50 volt. 90 meters. Gitu ya, belum. Tegangan baterai 15.60 volt. 109 meters. Tegangan baterai 15.60 volt. Tegangan baterai 15.69 volt. 50 meters. 8 minutes. Ada meter-meternya berarti sudah. Tegangan baterai 15.60 volt. 55 meters. Tegangan baterai 15.60 volt. 141 meters. Tegangan baterai 15.60 volt. Oke, kita landing dulu. Kita coba cek GPS ada berapa ya. Sudah 20 ya, aman. 20 GPS. Bisa terbang di sini, Pak? Ya, Bisa terbang. bisa. Kenapa, Mas? Oh, Rakitan tapi. soalnya di sini biasanya kita harus izin dulu ke itu PLB. Oh, gitu. Saya nggak tahu. Oh, Harus izin nih. Saya kira kalau yang harus izin di perumahan ya. izin terbang biasanya. Saya kan saya dari Citra. Biasanya kalau kita pakai drone itu, tapi ini rakitan ya? Rakitan bukan pabrikan. Oh, rakitan. Drone-nya Iya. drone kerepek-kerepek kayak gini nih, Mas. Oh, Jelek. Bukan drone pabrikan kayak DJI, Bu. oh. Beda. Bisa terbang sih, monggo. Buat apa? Hobi aja, hobi muter-muter. Oh ya. Buat balapan apa, makanya cari tempat yang sepi. Kalau di tempat ramai gitu nggak berani. Buat konten ya? Ya, konten di YouTube. Ya, Mas. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Kita terbang ke pesawahan. Bismillah. Tegangan baterai
volt. Tegangan baterai 15.80 volt. 7 minutes. Tegangan baterai 15.60 volt. 99 meters.
Tegangan baterai 14.80 volt. 2 minutes, 259 meters. Tegangan baterai 14.39 volt. Tegangan baterai 14.80 volt. 92 meters. Tegangan baterai 14.69 volt. 98 meters. Tegangan baterai 14.39 volt. 127 meters. Tegangan baterai 14.80 volt. 1 minute. Tegangan baterai 14.60 volt. Tegangan baterai 14.69 volt. 101 meters. Tegangan baterai 14.69 volt. 30, 29, 28, 27, 26, 207 meters. 25, 24, 23. Tegangan baterai 14.60 volt. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, Tegangan baterai 14.60 volt. 11, 10, 9, 8, 381 meters. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tegangan baterai 14.39 volt. Timer 1 up. 287 meters. Tegangan baterai 14.50 volt. Tegangan baterai 14.39 volt. 137 meters. Tegangan baterai 14.39 volt. Tegangan baterai 14.39 volt. Segera landing. Tegangan baterai sudah di bawah 14 volt. Tegangan baterai 14.30 volt. 110 meters. Tegangan baterai 14.30 volt. 9 meters. Tegangan baterai 14.39 volt. Segera landing. Tegangan baterai sudah di bawah 14 volt. 69 meters. Tegangan baterai 13.89 volt. Tegangan baterai 13.89 volt. 120 meters. Tegangan baterai 13.89 volt. 69 kilometers per hour.
volt. Tegangan baterai 13.80 volt. 50 meters. Tegangan baterai 14.10 volt. Tegangan baterai 13.89 volt. Tegangan baterai 13.60 volt. 179 meters. Tegangan baterai 13.60 volt. 61 kilometers per hour. Tegangan baterai 13.60 volt. 143 meters. Tegangan baterai 13.69 volt. 377 meters. Tegangan baterai 13.60 volt. Tegangan baterai 13.60 volt. 268 meters. Tegangan baterai 13.50 volt. Meters. Tegangan baterai 13.60 volt. Tegangan baterai 13.39 volt. Oke ya. Tadi terbang muter-muter ya. Mudah-mudahan hasil rekaman Hawkeye-nya bagus ya. Setelah edit gyroflow-nya mudah-mudahan bagus. Oke. Rekaman Google kita matikan. Dan rekaman Hawkeye kita matikan. Hah? Bestari Web TV. Bestari Web TV. Ada request minta di shoot nih. Sebentar. Tegangan baterai 13.89 volt. Tegangan baterai 13.39 volt. 94 meters. Tegangan baterai 13.30 volt. Penduduk minta di shoot, katanya mau pengen tampil di Tegangan baterai 13.19 volt. 186 meters. Tegangan baterai 13.30 volt. 110 meters. Tegangan baterai 13.19 volt. Tegangan baterai 13.10 volt.
Entry lost. Ya, jadi seperti itu hasilnya ya, bagus atau tidak ya. Ini tanpa ND filter ya, udah sore. Mau pakai ND filter agak males settingnya lagi, kadang suka gelap ya. Jadi kalau sore saya menghindari pakai ND filter. Dari saya sekian, kalau ada komentar, ada apapun ya, tulis. Kalau ada saran, kritik atau request, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya sekian. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan Anda share ke teman-teman Anda lewat Facebook atau media sosial lainnya ya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur.